आज इधर 12:30 बजे आया मंदिर। पहले उधर पे यहाँ कब आया? 12:30 बजे आया। 12:30 बजे आया। सबसे ज्यादा वायरल शुरुआत में मैंने तो की थी यहाँ से। मिल जाएगी अपने आप आया थे। Norok borok rong no nukana motani poti asta ngui bisi chamani pore san sadu sonachi rong ngui thangmani mangpili. Kintu norok nongni jibono nudo nukawa sepano je kaisa sei motani poti asta ngui honumani poti asta ngmani pore sei sonto ngui thangmani Mutai hanya social media wo kasha mangpili je heno viral ngi tongu viral mangpili ni video ang video ni screen na tubi peke nong le bagai nro video ni screen na nukui mangkana sui masa mutai honuman ni cari digi wo guri wi purikroma khai tongmani social media o video tabuk je heno viral ungjak tai kebo ba o sunya duges baba hanibo mung phalai tonglakya saimangka o viral video ni mangpili kasai peke Uttar Pradesh Bijnor ni Hinai Uttar Pradesh ni Bijnor ni kaisa gami wo Hanuman mondir tongmani a Hanuman mondiro o sei ajukni chaiteni simi bethagya karei pura 48 ghonta Hanuman ni motani charidigi wo porikroma ba gurika hanai tabuk social media wo video viral ngi tongu amo bo bethagya karei lelera karei 48 ghonta Hanuman ni porikroma khakya tai o sei Hanuman ni porti asta ngai mutai haike porikroma khai hini video viral amoni pore o sei Durga Devi murti ni charidigi po porikroma khaimani mangpili kasai phakya o mangpili je pro social media wo kasai phayo apurun chimino video viral ulokai osuni omte hai mangpili kasai phemani pore je pro bo buthagai sonto obostha wakai lelakha apuro hungkai boro rongni bokto o sune panani bagai line lomkha gila gila borok o sune porti asta hangai doges baba hanai bini bo ashirbat tai bono bo khulum lakya mangpili nugui mangkhana norok o video ni screen o ngai tabuk Uttar Pradesh ni Bijnor ni o Hanuman mondir ni mangpili je hena viral ngai tongo je kaisa sei Bhagwan Hanuman ni asta ngai bini porikroma khakya 48 ghonta tai apuru chimino o sei sonto obostha ni ngai sonto ngai thangka hanai video viral hangkai norok o mangpili numan pore nong wansuk mungbutai kisa comment khai sadi tai patheko amche kok sawunyangan video no ma parsinai jodi no an channel no sajakai like subscribe share khadim te hete bokatal katal video ro manani bagai आज इधर 12:30 बजे आया मंदिर। पहले उधर पे यहाँ कब आया? 12:30 बजे आया। 12:30 बजे आया। सबसे ज्यादा वायरल शुरुआत में मैंने तो की थी यहाँ से। मिल जाएगी अपने आप आया थे। पहले जाइए नहर में जाकर नाम जाए वहाँ। निर्माण ग्राउंड में हाँ 2 बजे बैठ गए थे। बैठ गए सुबह उठे ये नहर पे जाए पहले अपना घूम घाम का अपना जो करना था मैं घूम घाम में खाने के बाद में इसके बाद फिर मंदिर में मंदिर पर अपना कोई कहने वाला नहीं अपनी मर्जी से ठीक है साहब आज करते ही नहीं तो छूट गया तो नहीं तो काढ़िया नहीं है अपनी मर्जी के खाना खुद नहीं चीजें बहुत गा रहे नहीं आप बताएं काट रहे हैं और ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं ना बैठ रहे हैं पैरों में दुखाने उठा उठा करके चल रहे हैं जी अब उनके पेट भी पटका हुआ है और बहुत दूर दूर तक के आ रहे हैं सहयोगी यहाँ पे जो आकर के जो है अपना माथा टेक रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं